चित्रा तूं आतां हांगासर प्रोटेस्टाक येता आतां 18 दीस जाले 18 दिसांतले कितले दीस तुमी हांगासर आसले? हांव 18 दिसाचे पयलीं 7 दीस ना मागीर कंटिन्यू आसा हांगासर आनी आमची सगळीं बायलां म्हाज्या पयलीं सगळे आमचे वाड्या वयले लोक तसोच आमची जाणटी बायलां सुद्दां आमची सगळीं हांगासर प्रोटेस्टाक येतालीं तेंच्या कडल्यान आयकोंक मेळटालें की आमचे सगळे एक्टिविस्ट येता आमची सगळीं बायलां सगळीं येवन हांगा प्रोटेस्ट करता. तो पयले 7 दीस कित्याक लागून नाहलेले तूं सपोर्ट कोत्ताले कोण नाहले कित्याक लागून पर्सनल प्रॉब्लेमाक लागून मागीर 7 दिसां उपरांत तूं हांगासर येवपाक लागलें. आतां जेन्ना पळय आमी हांगासर बायलो पळयता जायतो बायलो आनी खास करून आमी जाणट्यो बायलो आहा पळय त्यो उलयता पळय त्यो ते तुका इन्स्पिरेशन दिता जेन्ना ती उलयताले पळय तेन्ना? आमची जाणटी जेन्ना बायलां उलयता तेन्ना आमकां खरेंच अशें न्हू तेंच्यांनी जे हांगासर करून सुद्दां खाल्लेले आसा आमच्या जाणटेल्या बायलांनी. जशें आमची एक आख्खी एक आसली तेजी जे तिणें उलयलां पळय तें हांवें पळयलें मनानसान उलयलें मनानच्यान उलयलें आनी खरेंच आमकां सुद्दां जेन्ना ती आमी बारीक आसतना हांगासर सांगत की बाय आमी थंय वचोन काम करून खाल्ला अशें म्हणून आनी ते ज्या दिसा तिणें उलयलें त्या दिसा न्हू खरेंच अशें दिसलें की हिज्या सारकें काकी सारकें उलोवप. तर आतां तुवेंच सांगलें त्या प्रमाणे तूं रिल्स बा कोत्ता म्हाका दिसता तूं सोशल मिडियाचेर बरें एक्टीव आहा तर हे पळय प्रोटेस्ट जाता ते तूं तिका हायलायट कोत्ता? हांव घालता हायलायट. आनी कितलो इम्पॅक्ट जाता जेन्ना तूं सोशल मिडियाचेर पळय तुमचे इशू हायलायट कोत्ता पळय कितलो इम्पॅक्ट जाता? आमचे व्हिडिओ खूब पळयता इवन कमेंट्स खूब येता. हांव एक स्पेशली सांगूंक सोदता हांव अशें कोणाक चडशे अशे एक्टीव पण आसा पण घालता व्हिडिओ पण लोक मागता की कारापूरच्या लोकांक जस्टीस मेळोनी म्हणून. आतां सुद्दां आमची जेन्ना ही बायलां माटो घालताली तिंचो हांवें व्हिडिओ घातलो आत्तां तेका ऑलमोस्ट 3000 व्ह्यूज येयले. ऑलरेडी हें जायत आहा म्हणजे पॉप्युलर वाडत आहा. एका कोणीन तरी कमेंट केला की आमच्या कारापूरच्या लोकांक जस्टीस मेळोनी बेगीच्या बेगीन. आमच्या शांतारकेक सुद्दां तेणें सांगला की जस्टीस कारापूरच्या लोकांक बेगीन दिया. तर आतां ह्या दिसांनी आमी आयकोंक येता की नारी शक्तीची व्हडली भाशणां जाता नारी शक्तीची पूण आमी जेन्ना नारी शक्ती म्हणटा पळय तेन्ना आमकां हांगासर ह्यो नारी बसलेल्यो आहा पळय तितून आमकां नारी शक्ती दिसता. आनी आयजूच सकाळीं एक पयलीं आमी ती बायल पळय सारकी हेजेर वयर वचोन तुज्या सायडीकूच आहा पळय ती सारकी वयर वचोन सारकी हें माटोळ घालपाक तयार जालें म्हणजे कितें हें तुमचें एज्युटेशन तुमकां दिसता मोटें वयतलें लांब वयतलें दिसता तुमकां? कारण आमची आतां नारी शक्ती म्हणून भायल्यान बोवाळ मारलो म्हणून जायना. ही आमची आतां काम करता सगळें करता ती खरी नारी शक्ती. आतां कशें पळय आमचे काकीन आमच्या लोकांक प्रोटेस्टाक बसला तेंकां वत लागता त्रास जाता म्हणून आमचे वयर चडोन बायलांनी आमच्या माटो घातलो. ती खरी नारी शक्ती न्हू. बेश्टें मायक घेवन हें केलें नारी शक्ती म्हटलें म्हणजे भाशणां दिली म्हणून नारी शक्ती जायना. ही जी ग्राउंडार आहा जी ग्राउंडार ही नारी शक्ती. हांवें काल एक व्हिडिओ पळयलो की सीएमाक रिपोर्टरान विचारलें की खरी नारी शक्ती कारापूरचे लोक बसला हांगासर तेजेर सीएम तोंड दापून धांवता सीएमाची बायलूय तोंड दापून धांवता दिव्या राणे तोंड दापून धांवता आनी ही तिणें आपूण येता म्हणून सांगलें कारापुरा आतां केन्ना येता ती पळयता. तुमी आतां दोळ्यान तेल घालून लावतली केन्ना येता काय आतां 18 दीस जाल्या 3 दिसा पावता ते आमी पळोवया आतां आमी हो मेंटेन करचो पडटलो रिकॉर्ड. काल सांगला न्हू तिणें आयचो दीस गेलो अर्दो दीस आहा केन्ना येता तें पळयता तिका. तर जेन्ना पळय मुख्यमंत्र्या कडेन तर जाप आसना नारी शक्तीच्या बाबतीन उलोवपाक आनी जेन्ना पळय कारापूरचे बायलांचें उलयता पळय तेन्ना ही नारी शक्ती म्हणूंक तेज्यान एक म्हणूंक जातालें न्हू ती नारी शक्ती आपूण येतलो मेळोंक येतलो ना तेणें सांगलें ना तोंड दापून ओगी बसलो. कसले नारी शक्ती उलयता तूं? म्हणजे जेन्ना तर तुमी भाशणां करता आनी समज तर तुमी नारी शक्तीक मेळोवपाक पासून तर येयना जाल्यार तुमकां दिसता तेंकां रायट आहा नारी शक्तीच्या बाबतीन उलोवपाक? तेंकां ना. कारण हांगा बसला ती कोण तर हांगा बसला ती नारी न्हू. तर हें पळय तुवें आतां तूं सारकें भुरगेंच आहा आनी ही मॅसेज दिसता ह्या मुख्यमंत्र्या पयल्यान पावतली आनी मुख्यमंत्री येतलो तुमकां मेळोवपाक? म्हाका एक म्हाजें पर्सनल विचारपाचें तर
म्हाका दिसना मुख्यमंत्री हांगा येतलो. हम्म. कित्याक येतलो, येवपाचे असले जाल्यार तो इतल्या दिसान येता असलो. हम्म. आयज 18 दीस जाले, हम्म. केन्ना अजून पर्यंत ना अशें सांगूच शकना. म्हणजे आता इतलो अविश्वास आहा आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर, जो जेन्ना पळय आमी म्हणटा तो आमचो माय बाप म्हणा जाल्यार तोच CM, तो इतलो लोकांच्या मध्ये इतलो तेजो हें जालो काल तेजे कळटा, तो काल वगी रावलो तेजेरूच कळटा न्हू. हम्म. जर तेका येवपाचें असलें जाल्यार तो कितें तरी उलयता आसलो, कांयच तो उलोवना तो. हो तो रावला 40 दीस जावन रावपाक, कित्याक चिमला पळय सगळे लोक बसता ते प्रोटेस्टाक 40 दीसूच बसोंक जाय. अहें कितें कायदो आहा दिसता म्हाका, जाल्यार तरी दिसता कित्याक लागून चिमला 44 दीस जाले. तशें आसतलें की 40 दीस जाले का आपल्याक जाग येता, 40 दीस जाले का आपूण वयतलो. म्हणजे तुमी आतां 40 दीस पासून ते देर आहा पळय ते कटकटायत रावतली तेज्या सुद्दां जाग येयना. तर तुमी रावतली हांगासर 40 दीस घ्या, तेज्या वयर सुद्दां पडले जाल्यार आमी रावतली. आनीक एक हें आहा प्रश्न आहा, हें पळय तुमचें एज्युटेशन जावच्या पयलीं हें सगळ्या बायलांक होकतालें तूं हांगासर हांव खरें म्हटल्यार सांगपाचें, हांव चोडूच हांगासरलें. तूं हांगासर लग्न जालां? हांव हांगासर लगीन जावं ना. हांव लगीन जाला हितून महाराष्ट्रान, पण म्हाजी आई हांगासर एकलीच आसता, सो हांव तिच्या वांगडाच रावता. हांगासरूच रावता, तर तुका सगळी खबर आहा हांगची? म्हाका हांगासरचें सगळें खबर आहा. पूण ह्या बायलांक पळय ती आतां पळय ही बायलां आसली सगळ्यांक वगतात, पूण तुमच्या मदें पळय ती भासाभास जातली त्या पयलीं इतली जाताली जे आतां जाता पळय ती? आमचे म्हणजे हांव हांगासरच्या बायलांक आमच्या सगळ्यांक वळखता. सगळे रिलेशन कितलें आहलें? रिलेशन तेन्ना बरें आहलें वा आतां बरें जालां, वाडलां? सगळ्यांचे रिलेशन पयलीं पासूनच बरें. बरें, पूण वाडलां काय म्हणटा जेन्ना पळय हांगासर बसोन तुमच्या मदें उलोवप बा सगळें वाडलेलें आहा, तर दिसना तुका एका वाटेन वायट हितून बरेंय जालां, तुमच्या मदें एकवट वाडला? एकवट वाडला खरें. तो एकवट वाडलेलो आहा आनी हो एकवट तुमचो कायम रावतलो? आमचो एकवट ग्रामसभेकूच कळप. ग्रामसभेक आमचे कितलो लोक आसता, तर हो एकवट तुमचो फुडें आनीक बरकट जातलो. तर लास्ट CMाक मेसेज घे. म्हाका कितें मेसेज दिवं? येवचो ताणें तुका दिसना येवचो म्हणून? म्हाका हांगासर CMान येवन आमकां विचारूंक जाय की तुमी हांगा कित्याक बसले, पण म्हाका तरी CMाचेर विश्वास ना की तो हांगा येतलो. विश्वास ना सोड, पण येवन तरी तुका दिसता की ताणें येवचो? CMान हांगा येवन विचारचें आमकां की तुमी कित्याक बसला, तुमचे प्रॉब्लेम कितें आसा, म्हणजे तुमची वासपूस करची ताणें? करची, घेवची. कारण CM हांगासरच्यान आमकां चड पयस ना, साखळेच्यान कारापूर म्हटल्यार चड पयस ना. चड पयस ना, लागीं जा. एक 15 मिनटां तर 15 मिनटाच्या वाटेक तो येवं शकना. तो जर ए सायडल्यान असो शिरगांवा वचूं शकता जाल्यार तेजी गाडयेचे टायर अशे गोवान आसले. तर आमी समजया की आतां गाडयेचे टायर पळय ते ह्या डायरेक्शनान येतले म्हणून, आनी ही गाडी हांगासर फुडें येवन तुमकां कितें आश्वासन दिवंक जाय पळय तो दितलो म्हणून. आशा तरी धरुया आता, कित्याक आशा धरल्या शिवाय जायना न्हू, आशा आसूंकच जाय. खूब तर प्रत्येक ना गोष्टीची म्हणटा ती आशा आसता. तर हे पळोवया केन्ना येता पळय तो. बरें, थँक्यू.